Heto ang isang common pero gamit na salita sa French. Merci. Merci. It means thank you or thanks. Merci. So, paano mo sabihin sa French ang yes, thank you, it's delicious. Oui, merci, c'est délicieux. Oui, merci, c'est délicieux. So far sa lesson na ito, meron na tayong mais, which means but. Oui, meaning yes. At merci, meaning thank you or thanks. Salamat. So, paano mo sabihin sa French ang yes, thank you, it's fantastic. Oui, merci, c'est fantastique. Oui, merci, c'est fantastique. At paano naman sabihin ang it's very good, thanks. C'est très bon, merci. C'est très bon, merci. At paano naman ang yes, it's for me, thank you. Oui, c'est pour moi, merci. Oui, c'est pour moi, merci. Ito naman ang bagong salita para sa inyo. Toujours. Toujours. Ibig sabihin, always or palagi. Toujours. Napansin nyo na nagtatapos siya sa letter S, hindi siya binibigkas. Toujours means always. So, paano sabihin sa French ang it is always fantastic here. C'est toujours fantastique ici. C'est toujours fantastique ici. At paano naman ang it isn't always very good here. Ce n'est pas toujours très bon ici. Ce n'est pas toujours très bon ici. Paano sabihin sa French ang I think it's always beautiful here. Pour moi, c'est toujours beau ici. Pour moi, c'est toujours beau ici. At paano naman ang it's always absolutely delicious. C'est toujours absolument délicieux. C'est toujours absolument délicieux. Heto naman ang isang cute at maigsing salita sa French. Parfait. Parfait. Ibig sabihin ay perfect. Parfait. Nagtatapos siya sa T pero hindi natin siya binibigkas. Parfait. So, paano sabihin sa French ang yes, it's perfect, thank you. Oui, c'est parfait, merci. Oui, c'est parfait, merci.